आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कछार जिले के लखीपुर विधानसभा केंद्र में लखीपुर एससी बोर्ड के उद्योग से आयोजित हुआ हिताधिकारियों के बीच सामग्री बंटन कार्यक्रम। उपस्थित रहे लखीपुर के विधायक कौशिक राय व दूसरे हस्तीगण। सिलचर जिला कांग्रेस कार्यालय में उत्तर करीमगंज के विधायक कमलाक्ष देवपुर कायस्थ को लेकर चल रही है खलबली। हर एक क्षेत्र में देखी जा रही है क्षोभ की स्थिति। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने व्यक्त किया नाराजगी। करीमगंज जिले के अंकुरित कर्मकार द्वारा दृष्टिहीन लोगों के लिए सेंसर स्मार्ट जूता बनाए जाने पर मुख्यमंत्री ने दिया बधाई। पथारखंड के विधायक घटनास्थल पर पहुंचकर अंकुरित कर्मकार को दिया समर्थन। मोबाइल के लॉक खुले जाने के बहाने एक बच्चे को अपहरण का किया गया प्रयास। सिलचर नाइटिंगेल अस्पताल क्षेत्र से परिवार सदस्यों ने बच्चे को किया बरामद। मिदुल होड़ फुटबॉल प्रतियोगिता में अरुणाचल एसएफ क्लब ने 1 के मुकाबले 0 गोल से हराया टाउन क्लब को। डीआईजी व दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में आयोजित हुआ पुरस्कार वितरण कार्यक्रम। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। लखीपुर विधानसभा केंद्र में एससी बोर्ड के उद्योग से हिताधिकारियों के बीच कई सामग्री वितरण किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में लखीपुर के विधायक कौशिक राय मौजूद थे। लखीपुर कल्याण अधिकारी जय कृष्णनिया, लखीपुर उन्नयन खंड आधिकारिक, लखीपुर एससी बोर्ड के चेयरमैन देवाशीष राय, लखीपुर बीजेपी मंडल सभापति संजय कुमार ठाकुर, असम मणिपुर उन्नयन परिषद के सभानेत्री रीना सिंह व दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। एससी बोर्ड के चेयरमैन देवाशीष राय अपने वक्तव्य में असम मणिपुर उन्नयन परिषद के सभानेत्री रीना सिंह तथा दूसरे कार्यकर्ताओं ने कई पहलुओं पर आलोकपात किए और गैस स्टोव, सलाई मशीन, प्रेशर कुकर सहित कई सामग्री हिताधिकारियों के बीच वितरण किए। नवनिर्मित बोर्डेर कमिटी द्वारा আজকে আয়োজিত এই বেনিফিশিয়ারিদের মধ্যে সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে আজকে আমাদের এই মঞ্চে উপবিষ্ট আমাদের এই মঞ্চের মুখ্য অতিথি আমাদের মাননীয় কর্মবীর বিধায়ক শ্রী কৌশিক রায় মহাশয়, ওনাকে আমি আমার অন্তঃস্থল থেকে অশেষ ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই। অনুষ্ঠান করে যে বেনিফিশিয়ারিদের মধ্যে সামগ্রী বিতরণের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে আগে কখনো এরকম হয় নাই। আমাদের এই নবগঠিত কমিটি গঠন হওয়ার পর আমাদের আসাম সরকারের পক্ষ থেকে 2018-19 তখনের যেগুলো জিনিস कांग्रेस दल गठन तथा सांगठनिक गठन को लेकर पिछले कुछ दिनों से पूरे बाराघाटी में खलबली का माहौल देखने को मिल रहा है। कभी उत्तर करीमगंज के विधायक कमलाक्ष देवपुर कायस्थ को दूध से नहाया जाता है तो कभी उनका पुतला भी जलाया जाता है। हाल ही में जिला कांग्रेस कार्यालय में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उत्तर करीमगंज के विधायक कमलाक्ष देवपुर कायस्थ का कुछ पुतला जलाया था और दल में फूट डालने का आरोप भी लगाया था। इधर करीमगंज क्षेत्र में भी कुछ समर्थकों ने उनको दूध से नहलाकर उनको समर्थन प्रदान किया, जबकि एक बार फिर से करीमगंज जिला कांग्रेस कार्यालय में मारपीट की वारदात उभर कर आई, जबकि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के आपसी द्वंद्व को मारपीट के आकार लेते देखा गया। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हालात पर तो नियंत्रण पाया गया, लेकिन कमलाक्ष देवपुर कायस्थ को लेकर कछार, करीमगंज व हैलाकांदी जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच कई क्षेत्रों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है तो कई क्षेत्रों में समर्थक उन्हें पूरी तरह समर्थन में भी जुट रहे हैं। कांग्रेस दल की गतिविधि को लेकर दलीय कार्यकर्ताओं में नाराजगी का माहौल है तो समर्थन का भी माहौल है। ऐसे नाजुक हालात में पक्ष और विपक्ष को लेकर राजनीति एक अनोखे अध्याय पर पहुंच गई है। बहरहाल देखना यह है कि आने वाले दिनों में विधायक कमलाक्ष देवपुर कायस्थ अपने इम्तिहान में किस हद तक खरा उतर पाते हैं।
প্রকাশক জিন্দাবাদ 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 কমলাকতে প্রকাশক জিন্দাবাদ 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 কমলাকতে প্রকাশক জিন্দাবাদ 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 কমলাকতে প্রকাশক জিন্দাবাদ কমলাকতে প্রকাশক জিন্দাবাদ কমলাকতে প্রকাশক জিন্দাবাদ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ কমলাকতে প্রকাশক জিন্দাবাদ কমলাকতে প্রকাশক জিন্দাবাদ ভূপেন বরা জিন্দাবাদ শিক্ষা যুব কংগ্রেস জিন্দাবাদ अरे देखो देखो कौन आया शेर आया अरे देखो देखो कौन आया देखो कौन आया कमलाकते प्रकाशक जिंदाबाद कमलाकते प्रकाशक जिंदाबाद সামনে আস না একদম সামনে আস না তুই তো সামনে আও তুমি আও না ঢুকমু তো আমি ঢুকমু দাদা হ্যাঁ करीमगंज जिले के अंकुरित कर्मकार नाम के 9वीं कक्षा के एक छात्रा ने दृष्टिहीन लोगों के लिए सेंसर स्मार्ट जूता बनाए जाने पर मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने उन्हें बधाई प्रकट किया है। पथारकंदी के विधायक कृष्णेंदु पाल ने अंकुरित कर्मकार के करीमगंज क्षेत्र में स्थित आवास गृह में पहुंचकर उन्हें बधाई प्रकट किया और उन्हें हर प्रकार के सहयोग किए जाने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि करीमगंज के सुभाष नगर क्षेत्र के रहने वाले सत्यजीत सरणी के रहने वाले अंकुरित कर्मकार दृष्टिहीन लोगों के लिए सेंसर सक्षम जूता बनाए जाने पर लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका सराहना भी किया जा रहा है। আজি মৰ্ণিং 8 বজাত আমি এটা হোৱাটছএপ মেছেজ পাইছোঁ আমাৰ অনাৰেবল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা। তাতে আমি দেখিলোঁ যে আমাৰ কৰিমগঞ্জৰ 9th ষ্টেণ্ডাৰ্ড এতিয়া অংকুৰিত কৰ্মকাৰ সি নিজে এটা সেন্সাৰ শ্বু নিজে আৱিষ্কাৰ কৰিলে। এইটো ব্লাইণ্ড পাৰ্চনৰ কাৰণে যে এই সেন্সাৰটো হ'ল যে ব্লাইণ্ড পাৰ্চন যেতিয়া খোজকাঢ়ে তেতিয়া তেওঁলোকে সামনে যদি কিবা অবষ্ট্ৰাকশ্যন থাকে এই সেন্সাৰে এইটো তেওঁলোকে ইণ্ডিকেট কৰিব। কাৰণ তেওঁলোকে চকুত যদি নেদেখিব পাৰিলেও তেওঁলোকে কাণেতো শুনে। তো এইটোৰ কাৰণে এই সময় কাটাই হ্যাঁ মানে এই কতটুকু ডিসটেন্স থেকে ডিসটেন্সটা বাড়ানো যাব কমানো যাব প্রোগ্রামিং এখন কতটুকু ডিসটেন্সে এটা ইয়ে করব এটা এটা কতটুকু আমি তারপরে এমনিও মানে কোনো সময় দেখছি আমি যে ফোল্ডেবল একটা স্টিক নিয়ে এদিকে দাও ঠিক আছে কতটুকু জায়গা লেগে তারা প্রশ্ন করে না যতটুকু লাগে তখন তারা জানে না এই যে সেন্সরটা এই সেন্সরটা এতটুকু জায়গা উপরে ডিটেক্ট করে তারা করতে পারবে যে এখানে সামনে কিছু একটা আছে তারা সিলেক্ট করে দেওয়া আর এই জুতাটার মধ্যে খালি আছে এটার মধ্যে 2 দিন আগে আমি চিন্তা করছিলাম জিনিসটাতে মানে কিছু যদি মানে না নিচের জায়গা যদি থাকে যেমন গর্ত যদি থাকে তখন এটা মানে ইয়ে করতে পারবো মানে ডিটেক্ট করতে পারবো এটা আমি স্টাডি করি আমি ওখানে কিছু একটা লাগাই আপনি বলছি एंड्रॉयड मोबाइल के लॉक खुले जाने के बहाना को सामने रखते हुए एक बच्चे को अपहरण का कोशिश किया गया जबकि शिवचर के नाइटिंगेल अस्पताल के पास से परिवार सदस्यों ने इस बच्चे को बरामद किया। सूत्र के अनुसार एक बच्चा जिसका नाम आकाश बताया जा रहा है उसे तारापुर रेलवे कॉलोनी क्षेत्र से कुछ लोग उठाकर ले गए और इस क्षेत्र में उसे नाइटिंगेल क्षेत्र में छोड़ दिया गया। मुद्दे को लेकर नाइटिंगेल अस्पताल कर्तृपक्ष के आसपास के लोग जहां इस क्षेत्र में छानबीन में जुटे तो राज नाम के इस बच्चे के पास से उसे बरामद किया। सूत्र के अनुसार अपहरण किए जाने के उद्देश्य को सामने रख बच्चे को ले जाया गया था जबकि अपहरणकारी को पुलिस प्रशासन अपने
थाने में लेकर चले गए। घुंघुट थाने में राज नाम के इस शख्स को गिरफ्तार किया गया और कानूनी कार्रवाई में जुटते देखा गया। बहरहाल बराघाटी से कई क्षेत्र से इन दिनों अक्सर बच्चे लगातार गायब हो रहे हैं। इसके पीछे कौन सा चक्र कार्य कर रहा है, इस बात पर पुलिस बहरहाल छानबीन में जुटी हुई है। সকাল সকাল কই থেকে আনছো রেল স্টেশন থেকে রেলস্টেশনে কিতা লাগি কেন আনছো এই মোবাইল লক ছুটাই আমি তো মোবাইলের লক ছুটা রেলস্টেশনে কেন আনতে লাগেনি না না কালকে বাইতে তার এখন বাইত গেছে গে কালকে আইতো বাইত গেছে গে তে তুই কেন আনলে কিতা লাগিতে এখন আনছি না তো এখন সময় আনছো কালকে লই আইছো তারে কালকে তুই তারে লই আইছো কেন বাবা তোমার নাম কি হ্যাঁ তোমারে কই থেকে আনছে আমার ফোন করিয়া করিয়া ডাকে হ্যাঁ তুমি ভাই একটু আইয়া তারা বলতে কিতা লাগি আনছে ও ভাইয়া আমি তারে ধরলাম মোবাইলের লক ছুটে তো করে আনছে কইছি ঠিক আছে এখানে লইয়া আয় আমি তো তোর নাম কিতা হ্যাঁ হ্যাঁ রাজ কিতা রাজ রাজ কিতা দাস নেই তারপরে কই না তোমার বাড়ি না এ তোমার কিতা ফোন করিয়া ডাকতে ভাই 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 আমার মা বেটো ভাই নি তোমার কিতা লাগি আইছে তারে তারে কিতা লাগি আইছে আমার মোবাইলের লক মোবাইল আছে না হ্যাঁ আমার মোবাইলের লক সকালে তার টাইম দিয়েছি সকালে তার সকাল সকাল তারা দেখছি দেখিয়া কইছে এটা চল লক ছুটাইতে পারছ না চল আমার লগে আমি তোর লক ছুটাই দিম আর সোনার রোড আনিয়া তারা সারিয়া গেছে গা মোবাইল কইছে দে মোবাইল দে আমি লক ছুটাই আনিয়া তোর দিয়া কই থেকে আইছে তোরে আমারে না তারে তারে কই থেকে আইছে শিলচর স্টেশন থেকে হ্যাঁ শিলচর স্টেশন থেকে সকাল সকাল এটা ওখানে আজকে সকালে তারে লই আইতে তারে তোমরা করে কইছিলা समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। Nesa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only resident. Khairun Nesa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history, and Bengali, along with various past courses. Khairun Nesa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun Nesa Begum Women's College, Badarpur. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence. To fulfill your higher education dreams, join USTM, the People's University. Your university, bringing together leading academicians, synergizing their expertise, exploring students' talents and empowering them with need-based world-class education. University of Science and Technology, Meghalaya, your destiny for a brighter future. University of Science and Technology, Meghalaya, the most emerging and largest private university of Northeast. Join USTM.
ফার্নিশিং পয়েন্ট, শিলংপট্টি রোড, শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েंट এবং 9435072166। समाचारों के अगले चरण में शिलचर जिला क्रीड़ा संस्थान के उद्योग से आयोजित मिदुल होड़ मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच अरुणाचल एसएस क्लब ने 1 के मुकाबले 0 गोल से टाउन क्लब को हराकर विजय हासिल किया है। इस दिन एक लड़ाईपूर्ण मैच में अरुणाचल एसएस ने 1 गोल दागे, जबकि टाउन क्लब के खिलाड़ियों ने कई मौका गंवाकर 0 पर ही बने रहे। आखिरकार अरुणाचल एसएस क्लब की विजय हुई। बाद में डीआईजी तथा दूसरे कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दिन के इस पुरस्कार वितरण कार्यक्रम को लेकर खिलाड़ी तथा आयोजक कार्यकर्ता व दूसरे हस्तियों के बीच उत्साह का दौर भी देखने को मिला। किला के विकास में हर प्रकार की सहयोगिता बरकरार रखने का डीआईजी तथा दूसरे जिला क्रीड़ा संस्थान के कार्यकर्ताओं ने ऐलान भी किया। আমি এবার আগে সচিব শ্রী বিকাশ দাস এবং ফুটবল বিভাগের আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি শ্রী সমর রায় মহাশয়, ওনারা দুজন বরণ করে নেবেন। আমাদের প্রাক্তন দিকপাল খেলোয়াড় শ্রী জহর পাল মহাশয়কে আমি দুজনকে অনুরোধ করছি মঞ্চে এসে আমাদের শিলচর জেলা ক্রীড়া সমিতি আমরা চাইব আপনাদের কাছে শ্রী জহর পাল মহাশয় আমাদের প্রাক্তন রাজ্য এবং জেলা দলের দিকপাল খেলোয়াড়। প্রেম বাহাদুর ছেত্রীর জন্য একটা জুড়ে হাততালি আপনাদের কাছে আমরা আশা করছি। প্রেম বাহাদুর ছেত্রী আমাদের আরো একজন দিকপাল খেলোয়াড়। টুর্নামেন্টের সম্পর্ক অনেক দিনের, অনেক পুরনো এই টুর্নামেন্ট এবং মিদুল হুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে আজকে মিদুল প্রাইজ মানি মেমোরিয়াল ফুটবল নকআউট টুর্নামেন্টে পুরস্কার বিতরণ সভায় আমাদের এখানে উপস্থিত। আজকে এই পুরস্কার বিতরণ সভার মুখ্য অতিথি শ্রীযুক্ত কঙ্গন জ্যোতি শইকিয়া আইপিএস ডিআইজি সাদার্ন রেঞ্জ, উপস্থিত আমার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহসভাপতি। 2 বছর পরে আপনার চালান 31 মার্চে টুর্নামেন্টটা শুরু হচ্ছিল আর আজকে 5 এপ্রিল এই টুর্নামেন্টটা এখন শেষ হয়েছে। এখন আমি সবকে আমি ধন্যবাদ জানাইছি, স্বাগত জানাইছি, আর তারপরে আমি অভিনন্দন জানাইছি যে একটা টিম জিতছে, একটা টিম হারবে। তারপরে আমি উইনিং টিম আর রানার্স আপ টিম দুইটা টিমকে আমি ধন্যবাদ জানাইছি। আর আমার অনেক সৌভাগ্য যে আমাকে আজ ওরা ইনভাইটেশন দিয়েছে, আমন্ত্রণ দিয়েছে, আর আমি খেলটা উপভোগ করলাম। ফার্স্ট হাফে আমি ছিলাম না, সেকেন্ড হাফটাতে আমি ছিলাম। আর দুইটা টিমে অনেক ভালো খেলছে। আমি আশা রাখবো অন্যান্য আগামীকালও ওরা ভালো খেলবে কামিং ডেইজে। আর আমি এই টুর্নামেন্টটা আগেও ভালো হোক, নেক্সট ইয়ারও টুর্নামেন্টটা হোক, ভালো করে ভালো টুর্নামেন্টটা হোক, এই আশা রেখে আমার ছোট বক্তব্য এখানে সমাপ্ত। कटिहार जिले के बोरखोला विधानसभा केंद्र के सोनापुर क्षेत्र में श्रद्धा व मर्यादा के साथ शीतला माता का पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दिन शीतला माता के पूजन कार्यक्रम को लेकर बच्चे, बूढ़े, नौजवान तथा गृहवधुओं को सज धज कर देवी पंडाल में पहुंचकर श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करते देखा गया। बाद में लोगों के बीच पुरस्कार प्रदान कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। महाप्रसाद वितरण कार्यक्रम के साथ साथ कई और कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ लोगों के बीच महाप्रसाद वितरण के दौरान बड़े पैमाने पर लोगों को भाग लेते हुए भी देखा गया। इस क्षेत्र में स्वर्गीय राजबिहारी दास की भ्रातृपुष्प विजय दास ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर की। हमारे पत्रकार तथा समाजसेवी समिनन दास ने इस क्षेत्र में विस्तारित जानकारी आम जनता तक पहुंचाए। আচ্ছা কোন চাই না আপনার নামটা কিটা? আচ্ছা এইখানে কত বছর তুমি পূজা আর কিছু আপনার খোয়ার থাকলে কইতে পারেন, আপনারা দুজনেও কই কত বছর থেকে তো এখানে কইতাম পারতাম না, যখন থেকে স্থাপিত হয়েছে তখন থেকে। আচ্ছা আপনি পাইছেন কত বছর থেকে? আমি পাইছি প্রায় 23 বছর। হ্যাঁ 23 বছর। 23 বছরের আগের তো পুরানো শীতলী বাড়ি। আচ্ছা আপনার কিছু খোয়ার আছে না? আপনি তো ওই গ্রুপ মেম্বার। না না আমি আর খোয়া কি তাই তো কইছিল যে 23 বছর আমি 19 বছর হইছে আমি শীতলী বাড়ি ভালো করে কোন মানে 19 বছর হইছে এখানে।
আমি আসার 19 বছর হয়েছে। 19 বছর থেকে এখানে আমরা শীতলীভর্ত করি। আপনার নামটা কিটা? গীতালি দাস। গীতালি দাস, আপনি তো হলে গ্রুপ মেম্বার নেন। আর কিছু করার আছে নাকি? মানে এই মন্দির সম্বন্ধে বা আপনারা এগুলো আরো সুন্দর হইতো বা আরো বাড়তো? না নিচে সুন্দর তো হইতোই। ঠিক মতো সুন্দর হয়ে চলে, আরো তো সুন্দর মিলিয়া আমরা বর্ত করি। আর তারপরে লকডাউনে একটু মানে কষ্টাই ছিল, আমরা 2 বছর একটু অসুবিধা হয়েছে। এখন তো লকডাউন নাই, এখন তো আমরা ঠিক আছে, এখন তো আরো উন্নত চাই আমরা। আগামীতে আর একটু উন্নত হইব, আমরা ওটাও আবেদন করি। আপনারা কিটা চাই সরকারের কাছ থেকে কোনো আরো যদি ডেভেলপ সরকারে দিলে তো আরো ভালো, খুব ভালো। ওখানেও সরকার আপনার কাছে পছন্দশীল? ঠিকই তো, এখনো সরকার তো পছন্দ ভালো, মোদিজি ভালো কাজ করবে। এখন সরকার খুব ভালো, সুন্দর। তো আনন্দ উল্লাসে আপনারা করবেন। हाइलाकांदी जिले के काटाखाल नदी से आखिरकार आबादी क्षेत्र के लोगों ने लापता हुए मिसबा अहमद बड़भुया का शव बरामद किया। पिछले दिनों कुत्ते के खदेड़े जाने पर नदी में छलांग लगाकर जान बचाने की कोशिश किए जाने के दौरान मिसबा अहमद बड़भुया पानी में डूब गए थे। एसडीआरएफ के जवान दिन भर उनकी तलाशी कर उनका शव को बरामद नहीं कर पाया था, जबकि दूसरे दिन आवासीय क्षेत्र के लोगों ने नदी में तैरता हुआ शव को देखकर उसे तटवर्ती क्षेत्र में लाकर रखा और पुलिस प्रशासन को जानकारी दिया। इस कार्यक्रम में गांव के लोगों ने उत्साह के साथ भाग लेते हुए शव को बरामद किया और परिवार सदस्यों के हवाले किया। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिवार सदस्यों के हवाले कर दिया गया। बंदूकमारा पुलिस थाने के इंचार्ज एएसआई जसीमुद्दीन बड़भुया तथा पुलिस बटालियन व दूसरे सदस्यों की मौजूदगी में शव को बरामद कर परिवार सदस्यों के हाथों पोस्टमार्टम के बाद सौंप दिया गया। গতকালকে রাত 7:30টায় যে ছেলেটি মিসবাহুল ইসলাম বড়বইয়া, যে ছেলেটি জলে ডুবেছিল, হয় কুকুরের বয়ে মানুষের কেদার সঙ্গে, কিন্তু আমরা জানা সম্ভব নয়। আজকে পোস্টমর্টমের পরে কি আসে রিপোর্টের পরে বোঝা যাবে। কিন্তু হাইলাকান্দি প্রশাসন নিয়ে আজকে সারাদিন ব্যস্ত থাকার পরে কিন্তু ইফতারের সময় হওয়ার কারণে আমরা জারি করে যাই। এরপরে ইফতার করি, আবার 1-1.5-2 ঘন্টা অপেক্ষা করি, আবার লাস্টে জলের উপরে বাসিয়ে উঠি। এখন আমরা হাইলাকান্দি প্রশাসন ও ডিসি মহোদয়ের কাছে আর্জি জানিয়ে যে এই পরিবারের মধ্যে একটা ছেলে যা রোজগারের উপযোগী, উনি কিছু বালি লোড করতেন এবং গাড়ির হ্যান্ডিম্যান করতেন, করিয়া তার এই পরিবারটা চালাইতো। আমরা আগামীকালকে হাইলাকান্দি ডিসি মহোদয়ের কাছে গিয়ে একটা মেমোরেন্ডাম দিব, যাতে এই পরিবারটির প্রতি তার প্যাকেজ থাকি যাতে 4 থেকে 5 লক্ষ টাকা একটি সাহায্য করেন, এইটা রইল আমরা দাবি। আর আগামী করল প্রশাসনের কাছে অনুরোধ, যত রমজান মাসের দিন তাড়াতাড়ি এইটারে পোস্টমর্টম করিয়া আমরা ফটাফট দিয়া, যাতে 11টার ভিতরে আমরা জনজা শেষ করতে পারি, এটা আমরা দাবি রইল। যে যে মিসবাহুদ্দিন লস্কর যে জলে ডুবে মারা গেছিল, কিন্তু উনি মানুষের বয় হোক কুকুরের বয় হোক, উনি জলে ডুবে গিয়েছিলেন। কিন্তু আজকে সকাল থেকে এসডিআরএফ বা পুলিশ প্রশাসনে বহুত চেষ্টা করার পর আজকে অটোমেটিক 24 ঘন্টা পার হওয়ার পরে উনি উদ্ধার হয়েছেন। কিন্তু আজকে যে পুলিশ প্রশাসনে আমরা ইতিমধ্যে খবর দিয়েছি, পুলিশ প্রশাসনে এসে পৌঁছেছেন। কিন্তু আমি হাইলাকান্দি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে আমি হাইলাকান্দি ডিসি মহোদয়কে বারম্বার আহ্বান করছি যে উনার পরিবার খুব অসহায় পরিবার, ওনার কারণে ওনার পরিবার চলতে মানে রুজি রোজগার চলে। কিন্তু আমি হাইলাকান্দি ডিসি মহোদয়কে আহ্বান করছি যে ওনাকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে 5 লক্ষ টাকা দাবি আমি হাইলাকান্দি আমসা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে আহ্বান করছি। मीडिया एसोसिएट्स ऑफ असम के कार्यकर्ताओं को दुख से श्रद्धा व मर्यादा के साथ स्वर्गीय पत्रकार दीपक रंजन नाथ तथा स्वर्गीय जयिता पाल, जो कि बदरपुर क्षेत्र के दीपन पाल की पत्नी है, उनके स्मरण में एक शोक सभा कार्यक्रम आयोजित किया गया। पत्रकारों की पत्नी तथा जाने माने पत्रकार दीपक रंजन नाथ के निधन पर परिवार सदस्यों के प्रति सहानुभूति व्यक्त किया गया और उनके कर्मनिष्ठा कर्मकांड को लेकर कई वक्ताओं ने आलोकपात किया। इस दिन के कार्यक्रम में संगठन के वरिष्ठ हस्तीगण भी मौजूद थे। বরাক ভ্যালি তথা হাইলাকান্দির সংবাদ জগতের প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব দীপক রঞ্জন নাথের অকাল প্রয়াণে আমরা মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশন ভাষা মর্মাহত। উনি একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী হিসেবে অনেক বছর কাজ করে গেছেন সমাজে। ডালা হাইলাকান্দি নিশ্চিন্তপুরের আদি বাসিন্দা উনি, এবং ওনার এই অকাল প্রয়াণে সংবাদ জগতের যে বিশাল ক্ষতি হলো সেটা কিভাবে পরিপূর্ণ হবে সেটা আমরা ভগবানই বলতে পারেন। আমরা আজকের দিনে ওনার সব সুখ সম্পদ পরিবার তথা সমাজের ভগবান কাছে প্রার্থনা করে যাতে ওনাদের শক্তি দেন। ধন্যবাদ।
দীপক রঞ্জন নাথ আমরা অনেক ছোটোবেলা থেকেই জানি। উনি হাইলাকান্দি প্রেস ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং ওনার কর্মনিষ্ঠা কর্মকাণ্ড আমরা সবাই জানি। সংবাদ জগতে ওনার একটা বিশিষ্ট পরিচয় ছিল। সেই সঙ্গে উনি সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত সাংবাদিক ছিলেন এবং জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে চিরজীবন কাজ করে গেছেন। হাইলাকান্দির বিভিন্ন সংবাদ সংস্থায় মানে মিডিয়া সংগঠনে উনি বিভিন্ন দায়িত্বে ছিলেন এবং আমরা যারা নতুনভাবে যারা সংবাদ জগতে এসেছি কাজ করছি, উনি আমাদের কাছে একজন অগ্রণী পুরুষ ছিলেন। ওনার বিষয়ে অনেক কিছু আমরা শুনেছি বা দেখেছি, ওনার কাছ থেকে অনেকেই শিখেছেন। আমরা চেষ্টা করব উনি যে ধারায় কাজ করে গেছেন সেই ধারাকে আমরা বজায় রাখার জন্য। তার সুখসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি নর্থ ইস্ট নিউজ বাংলা বরাক বার্তার সাথে মিডিয়া অ্যাসোসিয়েটস অফ আসাম মানে মায়ের পক্ষ থেকে আমরা সমবেদনা জানাচ্ছি এবং একই সাথে আমরা ওনার আত্মার সদ্গতির জন্য परमेश्वर কাছে प्रार्थना করছি। रेल नगरी लामनी क्षेत्र में श्रद्धा व मर्यादा के साथ सुप्राचीन शीतला पूजा व मेला महोत्सव कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। 5 अप्रैल से यह उत्सव 12 अप्रैल तक चलेगा। लामनी के विधायक शिबू मिश्र के साथ साथ होजाई जिले के आरक्षी अधीक्षक तथा अतिरिक्त मांडलिक रेल प्रबंधक आज पूजा पंडाल का अनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किए और लाखों भक्त प्राणों की मौजूदगी में कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। गौरतलब है कि कई दिनों के बाद यानी लगभग 2 साल बाद लामनी क्षेत्र में शीतला माता के पूजन में बड़े पैमाने पर पुरुष महिला युवक युवती तथा सभी स्तर के लोगों को उत्साह के साथ भाग लेते देखा गया और कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करते भी नजर आए।
समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कटरा जिले के लखीपुर विधानसभा केंद्र में लखीपुर एससी बोर्ड के उद्योग से आयोजित हुआ हिताधिकारियों के बीच सामग्री बंटन कार्यक्रम। उपस्थित रहे लखीपुर के विधायक कौशिक राय व दूसरे हस्तीगण। सिलचर जिला कांग्रेस कार्यालय में उत्तर करीमगंज के विधायक कमलाक्ष देवपुर कायस्थ को लेकर चल रही है खलबली। हर एक क्षेत्र में देखी जा रही है क्षोभ की स्थिति। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने व्यक्त किया नाराजगी। करीमगंज जिले के अंकुरित कर्मकार द्वारा दृष्टिहीन लोगों के लिए सेंसर स्मार्ट जूता बनाए जाने पर मुख्यमंत्री ने दिया बधाई। पथारखंड के विधायक घटनास्थल पर पहुंचकर अंकुरित कर्मकार को दिया संबर्धना। मोबाइल के लॉक खुले जाने के बहाने एक बच्चे को अपहरण का किया गया प्रयास। सिलचर नाइटिंगेल अस्पताल क्षेत्र से परिवार सदस्यों ने बच्चे को किया बरामद। मिदुल होड़ फुटबॉल प्रतियोगिता में अरुणाचल एसएफ क्लब ने 1 के मुकाबले 0 गोल से हराया टाउन क्लब को। डीआईजी व दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में आयोजित हुआ पुरस्कार वितरण कार्यक्रम। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।